बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर बोर्ड साइंस ग्रुप में मोहम्मद अयान की 1189 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन। तालिब इल्म मोहम्मद अयान क्रिसेंट किड्स कैंपस इकबाल टाउन के तालिब इल्म हैं। मुस्तकबिल में इंजीनियर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, मोहम्मद अयान की जानिब से कहा गया। जी हाँ, आपको अपडेट करें हैं। लाहौर बोर्ड साइंस ग्रुप में मोहम्मद अयान की 1189 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन। तालिब इल्म मोहम्मद अयान क्रिसेंट किड्स कैंपस इकबाल टाउन के तालिब इल्म हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनैद रियाज से। जुनैद रियाज, आगाह कीजिएगा। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया है। 1192 नंबर लेके अमीना महबूब ने पहली पोजीशन, जबकि दूसरी पोजीशन जो मोहम्मद कासिम ने 1191 नंबर लेकर, जबकि तीसरी पोजीशन जो है अजवा जावेद ने 1190 नंबर लेकर जो है वो तीसरी पोजीशन हासिल की। ओवरऑल इन 3 पोजीशनें हासिल की। जबकि साइंस ग्रुप में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयान, जिन्होंने 1199 नंबर लेकर जो है साइंस ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल की और इसका ताल्लुक जो है क्रिसेंट किड्स कैंपस इकबाल टाउन से है। और इस वक्त हम स्कूल में मौजूद हैं। हम अयान से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या आपको उम्मीद थी। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने पोजीशन हासिल की है और इस अदारे से, और इसका कितना हाथ था आपकी पोजीशन? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ, क्योंकि इस अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स आते हैं, मेरे टीचर्स आते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करी और 2 साल मुझे अपने साथ ले के चले। जिस तरह मैं पूछता था हर बात को बताया, मतलब बार बार भी पूछा तो बताया उन्होंने। इस तरह जब 9 का रिज़ल्ट आया तो उम्मीद थी इसी तरह करता रहा तो 10 में भी अच्छे आ सकते हैं। लेकिन मैंने साथ साथ काम किया था, तैयारी उस वक्त साथ साथ चलती रहती थी। और जिन स्टूडेंट्स के नहीं आए तो अल्लाह ताला के काम होते हैं सारे, ये अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। इंशाल्लाह वो ज़िंदगी में अल्लाह ताला कहीं और उनको इसके बदले में। क्रिसेंट किड्स कैंपस के डायरेक्टर मोहम्मद अहमद भी मौजूद हैं। कैसा स्टूडेंट था? उम्मीद थी क्या 9वीं में इसके इतने नंबर थे कि आपको उम्मीद थी कि ये टॉप करेगा? पिछले 2-3 साल से उम्मीदें बहुत थी बच्चों की। इस जैसे 2-3 बच्चे और भी थे, लेकिन थोड़े थोड़े नंबर से रह गए। लेकिन इस बच्चे को अल्लाह ताला ने ख़ास करम दिया। सारे बच्चों से कहता हूँ कि अगर टाइम की कैलकुलेशंस कर लें और जो पढ़ने का वक्त है उसे पढ़ने में दें, खेलना और शरारत करना मेरी हमेशा से ये है कि वो बच्चों का हक है। इसने, मैंने कहा 5 घंटे पढ़ना, 2 घंटे खेलना, तो इसने 5 घंटे पढ़ा और 2 घंटे खेला है। ये इसका एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है। उनके वालिदैन भी यहाँ पे मौजूद हैं। कैसा लग रहा है? आज बड़ी खुशी की बात है और आप यहाँ पर खामोश बैठी हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा। ये अल्लाह ताला का बहुत मेरे लिए एक नेमत, एक इनाम मेरे है कि मैंने बहुत मेहनत में तीनों बच्चों ने की है और माशाल्लाह टॉपर निकला। जी, क्रिसेंट किड्स कैंपस इकबाल टाउन के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि उनके तालिब इल्म ने मोहम्मद अयान ने 1199 नंबर लेकर जो है साइंस ग्रुप में जो है वो दूसरी पोजीशन हासिल की है। और ये ना सिर्फ अदारे के लिए बल्कि इनके वालिदैन के लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है। और तालिब इल्म का कहना है कि वो मुस्तकबिल में इंजीनियर बनना चाहता है और इंजीनियर बन के मुल्क और कौम की खिदमत भी वो करेंगे। जी ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ मरहलावार क्रैकडाउन का प्लान तैयार। लाहौर फैसलाबाद में गाड़ियों के डिजिटल एज वेरिफिकेशन का आगाज होगा। गाड़ियों की उम्र जांचने का डिजिटल निज़ाम मुतारिफ होगा। PITB और महकमा एक्साइज को टास्क सौंप दिया गया। पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए मराठी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पंजाब मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में तरामीम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। उम्र की बुनियाद पर गाड़ियों पर पाबंदी का कानूनी फ्रेमवर्क तैयार होगा, जबकि 2027 तक गाड़ियों की डिजिटल वेरिफिकेशन पूरे पंजाब में नाफिज होगी। पुरानी गाड़ी के बदले नई इलेक्ट्रिक गाड़ी पर हुकूमत रियायत देगी। तो चीज़ ये है कि क्या यहाँ पे लोगों के पास जिसने 20 साल पुरानी गाड़ी रखी है उसके पास इतना पैसा है कि वो स्वैपिंग में जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी लेगा। अगर एक बंदा 20 साल पुरानी गाड़ी यहाँ पे चला रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अब आप उसको बाउंड करें कि जी आप ये दें और इलेक्ट्रिक लें, तो इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है पहले तो वो देख लें। तो जो काम करने वाले वो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर लाना। दूसरा, जो बड़ी कंपनीज हैं गाड़ियाँ बनाने वाली, ऑटो असेंबलर्स जो हैं, असेंबलर्स को कहा जाए कि वो छोटी गाड़ियाँ भी लॉन्च करें। तो पहले एक माहौल बनाएं, आप गाड़ी 20-25 लाख में लेकर आएँ जिसमें आम बंदे को पता हो कि भाई मेरी गाड़ी कूड़ा करकट के हिसाब में नहीं बिकेगी। उसने 5 साल में गाड़ी में जो पेट्रोल की मद में बचत की वो हुई 10 लाख रुपया और गाड़ी डी वैल्यू हो गया 20 लाख रुपया। तो उसने क्या कमाया, क्या खोया और क्या पाया? रेलवे इंतजामिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक में बेहतरी के बगैर ट्रेनें ट्रैक पर चला जाने के असरात। इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली से ट्रेन हादसात में इजाफा हो गया। रमा साल 7 माह में 54 ट्रेन हादसात रिपोर्ट हुए।
سب سے زیادہ مسافر ٹرینوں کی ڈی ریلمنٹ کے 31 واقعات پیش ہوئے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر میں اپنی رپورٹ نے کارکردگی کلئی کھول دی۔ ذرائع کے مطابق ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے حادثات کی رپورٹ مرتب کی گئی ہے۔ رواں سال 7 ماہ میں 54 ٹرین حادثات رپورٹ ہوئے۔ سب سے زیادہ مسافر ٹرینوں کی ڈی ریلمنٹ کے 31 واقعات پیش آئے۔ مال گاڑیوں کی ڈی ریلمنٹ کے 12 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ٹرینوں میں آگ لگنے کے 2 واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ مسافر ٹرینوں اور گڈز ٹرینوں کے آپسی تصادم کا ایک واقعہ رپورٹ ہوا۔ مسافر ٹرین اور مال گاڑیوں کے تصادم کا 1 واقعہ رپورٹ ہوا۔ گزشتہ سال مجموعی طور پر کل 97 ٹرین حادثات ریکارڈ ہوئے تھے۔ سٹی لاہور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جو تمام تر تقریبات ہیں شہداء جن نے اپنی زندگی کی قربانی دے کے مادر ملت کے اوپر اپنی سب سے قیمتی اثاثہ نچھاور کیا۔ پنجاب پولیس کے 1743 بہادر سپوت نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لاہور پولیس کے 343 اور ٹریفک پولیس کے 6 شہداء اور 13 غازیوں نے ایک بے مثال قربانی دیتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کی۔ اور یہ دن جو ہے صرف ایک تجدید عہد ہے کہ ہم یہ اس چیز کو بارہا دہراتے ہیں کہ ان کی جو کی بھی لازوال قربانی ہے وہ بالکل رائے گاہ نہیں ہے اور ہم نے اس کو کسی بھی طریقے سے فراموش نہیں کیا۔ اور اگر کوئی بھی میلی آنکھ ہمارے ملک کی طرف یا بری سوچ ہمارے ملک کی طرف اٹھی تو ہم اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے اور کسی بھی قربانی دینے سے درئی نہیں کریں گے، بے شک ہماری جان کا قربانی کیوں نہ ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ شہداء کے جو گھر والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی بھی کرتے ہیں کہ وہ ہم ان کے ساتھ ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح ہیں۔ اور ایک جو ہمارا ایک عہد ہے اس کو دوبارہ سے ہم دہراتے ہیں۔ تو آپ سب ساتھیوں کا آنے کا شکریہ۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ایک چھوٹی سی تقریب کی، اور پاکستان پائندہ باد۔ ابھی آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا یوم شہداء پولیس کے موقع پر پنجاب پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لبرٹی میں امن واک کے بعد شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی اور سٹی اور لاہور عبدالرحیم شیرازی نے میڈیا سے گفتگو کی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر الحمرا آرٹس کونسل میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستانی اور کشمیری پرچم اٹھا کر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کے شہداء اور متاثرین کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ تقریب کے دوران بلال یاسین نے کشمیر سے متعلق تصویری نمائش کا افتتاح کیا، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور کشمیری عوام کی جدوجہد کو اجاگر کیا گیا۔ شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے واک بھی کی۔ بلال یاسین نے کہا کہ کشمیریوں سے رشتہ بہت مضبوط ہے اور پاکستان ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے کشمیری عوام سے ان کا حق خود ارادیت چھیننے کی کوشش کی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ کشمیری عوام نے بے مثال قربانیاں دی ہیں، لاکھوں نوجوانوں کو معذور کیا گیا، خواتین کی عصمت دری کی گئی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اتنی قربانیاں شاید ہی دنیا کے کسی اور خطے میں دی گئی ہوں، اس لیے سب کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو کشمیری عوام کی جدوجہد اور قربانیوں سے آگاہ کریں۔ یوم استحصال کشمیر استحکام پاکستان پارٹی کے ایم پی شعیب صدیقی کی پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد بھارتی اقدام اور ماورائے عدالت قتل اور حریت رہنماؤں کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کی گئی۔ شعیب صدیقی کا قرارداد میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں بند کرے، کشمیری عوام کی ہر فورم پر اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بھارت انسانی حقوق کی پامالیوں پر عالمی احتساب سے نہیں بچ سکتا۔ شعیب صدیقی نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا عالمی سطح پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر زراعت پنجاب سعید عاشق حسین کرمانی سے بیٹر کاٹن انیشیٹو کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد نے چیف آپریٹنگ آفیسر کی قیادت میں ملاقات کی۔ وفد میں کنٹری ڈائریکٹر پاکستان ہینا فوزیہ اور دیگر ممبران شامل تھے۔ ملاقات کے دوران اسپیشل سیکرٹری زراعت آغا نبیل اختر، ڈائریکٹر جنرل زراعت
चौधरी अब्दुल हमीद, नवीद इस्मत कालू और कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली भी मौजूद थे। सैयद आशिक हुसैन गरमानी का कहना था कि हुकूमत पंजाब मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र कपास की पैदावार में इजाफे के लिए मुतादिद अमली इकदाम उठा रही है। कपास की बरामदी मयारी के मुताबिक पैदावार के लिए हुकूमत पंजाब जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान ने मुलाकात की। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब का ओहदा संभालने के बाद चीफ जस्टिस से ये एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान की पहली मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने बैरिस्टर जफरुल्लाह खान को एडवोकेट जनरल पंजाब का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अदालती और कानूनी अमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस और एडवोकेट जनरल ने अदालती निज़ाम, मुकदमात की मौसर पैरवी और इदारों के दरमियान पेशा ताउन से मुतल्लिक अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो एडवोकेट जनरल पंजाब की हैसियत से अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी दियानतदारी, पेशावराना महारत और गैर जानिबदारी के साथ अंजाम देंगे। अब यहाँ पर आपको बताएं, चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की शिरकत, डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स LTA असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस भी मौजूद थी। फाइनेंस और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के बजट 2026-27 की सिफारिशात मुरतब कर दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ऑन सोर्स रेवेन्यू में 1 अरब इजाफे पर अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी रवा माली साल अपने बजट से 7 तरक्याती मनसूबा मुकम्मल करेगी। रावलपिंडी रिंग रोड के मौसर इंतजाम के लिए मॉनिटरिंग इंजीनियरिंग विंग्स में असामियों की मंजूरी। बोर्ड ने पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के मुलाजमीन के मेडिकल वाजिबात की भी मंजूरी दे दी। 40वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरों ने रूडा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। रूडा हुकाम ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अफसरों ने रिविट ट्रेनिंग और वर्क साइट समेत मुख्तलिफ मंसूबों का भी मुआयना किया। ब्रीफिंग का मकसद पॉलिसी साजी और शहरी तरक्की से मुतालिक अफसरान की इस्तेदाद कार में इजाफा था। रूडा हुकाम ने इदारे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मंसूबों, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और जारी तरक्याती सरगर्मियों से आगाह किया। अफसरान को मंसूबों के आगाज व मकासद, पेशरफ्त और शहरी तरक्की में रूडा के किरदार से भी रोशनास करवाया गया। दौरे के दौरान अफसरान ने रिवर ट्रेनिंग वर्क साइट एरिया समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का भी मुआयना किया। हुकाम के मुताबिक इस ब्रीफिंग से अफसरान को पॉलिसी साजी, शहरी मनसूबाबंदी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के इंतजामी पहलुओं को बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आर्काइव म्यूजियम में यौम आज़ादी का केक काटा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने आर्काइव म्यूजियम का दौरा किया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इफ्तिखार अली साहू और होम सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी भी हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी ने यौम आज़ादी का केक काटा और यौम आज़ादी की तस्वीरी नुमाइश देखी। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इफ्तिखार अली साहू ने तस्वीरी नुमाइश की तारीफ की। DG लाइब्रेरी काशिफ मंसूर और डायरेक्टर आर्काइव सईदा शमीम जाफरी भी इस मौके पर मौजूद थी। सेक्रेटरीट अफसरों और दीगर हुकाम ने भी तकरीब में शिरकत की। पिफा में मेंबरान और मुलाजमीन के लिए 2 अहम मफाहमती माहिदों पर दस्तखत कर दिए। माहिदों के तहत तिबी सहूलियात और दीगर बरात पर खुसूसी रियायत फराहम की जाएगी। पिफा निजी इदारे के अमले की पेशावराना तरबियत और इस्तेदादकार में भी ताउन करेगा। सदर पिप्पा उस्मान एहसान ने कहा कि इदारा मेंबरान की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इदारों के साथ शराकतदारी को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स ने अपने मेंबर्स और मुलाजमीन को बेहतर सहूलियात के फराहमी के लिए 2 अलग अलग मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। मुआहदों के तहत मेंबर्स और मुलाजमीन को तिब्बी सहूलियात पर खसूसी डिस्काउंट और दीगर मराद फराहम की जाएंगी, जबकि एक निजी इदारे के साथ होने वाले मुआहदे के तहत इसके मुख्तलिफ सर्विस पॉइंट्स पर भी खसूसी रियायत दी जाएगी। इसके अलावा पिप्पा निजी इदारे के अमले की पेशेवराना तरबियत और इस्तेदादी कार में इजाफे के लिए भी ताउन फराहम करेगा। तकरीब पिप्पा लाहौर ऑफिस में मुनक्किद हुई, जहां सदर पिप्पा उस्मान एहसान और दीगर मुतल्लिका नुमाइंदों ने मुआहदों पर दस्तखत किए।
اب یہاں پر آپ کو بتائیں فنی تعلیمی بورڈ اور برطانیہ کے آف کال ریگولیٹڈ ایوارڈنگ ادارے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. معاہدے کا مقصد پی بی ٹی ای کی جانب سے جاری کردہ فنی اور پیشہ ورانہ اسناد کے معیار، شفافیت، اعتبار اور بین الاقوامی قبولیت کو مزید مضبوط بنانا ہے. تقریب میں چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس ادان افضل چٹھا اور برطانوی ادارے کے نمائندے اسٹیو اور مائک ڈووے نے شرکت کی. تقریب میں ایڈیشنل سیکرٹری اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ منور حسین ملک اور چیئرمین پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈاکٹر فیصل محمود موجود تھے. سیکرٹری پی بی ٹی ای محمد حفیظ، ایس ڈی اینڈ ای ڈی کے کنسلٹنٹ محمد سلیم، ارسا فیصل، چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اور دیگر موجود تھے. گرمی کی چھٹیاں ختم. مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم میں بچوں کی خوشگوار واپسی. ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن نے آرٹسٹک بچوں کا استقبال کیا. مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم میں بچوں کی خوشگوار واپسی ہوگی. ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن شعیب خان جدون نے کلاس رومز کا دورہ کیا اور تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن نے بتایا کہ خصوصی بچوں کی تدریسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. خصوصی بچوں کو سازگار اور محفوظ تعلیمی ماحول کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں. شعیب خان جدون نے مزید بتایا کہ آٹزم کا شکار ہر بچہ ہماری توجہ، محبت اور معیاری تعلیم کا مستحق ہے. اب یہاں پر آپ کو بتائیں پاکستان ٹیلی ویژن کے سابقہ پروڈیوسر اور نامور شاعر سلیم طاہر انتقال کر گئے. سلیم طاہر نے بے شمار شاعری مجموعے بھی تحریر کیے ہیں. سلیم طاہر کو گلشن راوی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. نامور شاعر محمد سلیم طاہر کی عمر 75 سال تھی. پاکستان ٹیلی ویژن کے سابقہ پروڈیوسر اور نامور شاعر سلیم طاہر انتقال کر گئے. سلیم طاہر نے بے شمار شاعری مجموعے بھی تحریر کیے. دوران ملازمت بے شمار معلوماتی پروگرامز اور ادبی شوز کیے. سلیم طاہر کو گلشن راوی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. نامور شاعر محمد سلیم طاہر کی عمر 75 سال تھی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آپ رہیے سٹی پالیٹکس.